أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستی شما، عصر شما بخیر. بله عصر شما خیر. بخیر. خوب هستی شما. بله ہم بله. خوب. آشکار فاطمه سلام، خوب هستی شما. وعلیکم السلام. من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند. خانواده چه خبر؟ خانواده شما چه خبر؟ خانواده من هم خوب است، ممنون. خوش میگذره؟ الحمدلله خوش میگذرد. میگذرد، خوش میگذرد. نهار نخوردی شما؟ چرا نهار خوردی؟ خوردی؟ چرا نهان خوردم. من ساندویچ و چای خوردم. خیلی خوب. خانواده شما خوبن؟ چه فرمودی؟ خانواده شما خوبند؟ بله آنها خوبند. ممنون و متشکرم. بله بفرمایید. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. بله. گوش برای چیست؟ گوش برای پختن است. بله. گوشت برای پختن است اور گوشت برای شنیدن است. یہ کان جو ہے یہ کھاتی ہیں اور گوشت جو ہے یہ سنتی ہیں گوشت سے. آگا یہ والا ابھی ہمارا کچا ہے، یہ ہم نے یاد نہیں کیا تھا. میں نے گوشت نہیں کہا، میں نے گوشت کہا. گوشت یعنی گوشت، گوش یعنی کان. گوش برای چیست؟ گوش برای شنیدن است. جی چیست. بله. شما چراغ مطالعه داری؟ بله من چراغ مطالعه دارم. شما چراغ قوه نداری؟ چه فرمودی؟ شما چراغ قوه نداری؟ نه چراغ قوه ندارم. چراغ قوه یعنی کسے کہتے ہیں چراغ قوه؟ ٹارچ کو آگا. بله خیلی خوب. تو یاد آگا، دماغ سے نکل گیا ذرا، اس وقت طبیعت صحیح نہیں تھی نا، اس لیے دماغ سے نکل گیا تھا. شما مجرد ہستی یا متاہل؟ من متاہل هستم. کب خواهر کب؟ شما چند بچه داری؟ آقا سوری، من مجرد هستم. من مجرد هستم. شما پیر هستی یا میان سال هستی یا جوان هستی یا نوجوان؟ من نوجوان نه هستم. دیگه نوجوان نیستی، جوان هستی. آقا اتنا مشکل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ آسان سے پوچھیں. یہ آسان است دیگه، اور کیا آسان ہوگا. خوب شما بفرمایید پزشک چه کار میکند؟ ہاں یہ ہے آسان. پزشک معاینه میکند و نسخه مینویسد و آمپول زند. میزند. خوب کفاش چه کار میکند؟ کفاش کفش میدوزد. خیلی خوب. سکینه سلام، خوب هستی شما؟ خواهر سکینه خوب هستی شما؟ سلام آقا. منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ خوش میگذره. نهار نخوردی شما؟ چرا؟ من نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار سیب زمینی خوردم. بله. نجار چه کار میکند؟ نجار با چوب در پنجره میسازد. آیا آهنگر با چوب در میسازد؟ نه، آهنگر با آهن در میسازد. آهنگر با آهن. بله در میسازد. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس اول هستم. پزشک کجاست؟ پزشک در
بیمارستان است. پان است. شما چه کاری هستی؟ من طلبه هستم. عذرا بطول سلام، خوب هستی شما؟ عذرا بطول هستی شما؟ السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ من خوبم الحمدلله ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خوش میگذره؟ بله آقا زندگی خوش میگذرد. نهار نخوردی شما؟ نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار نان و گوشت خوردم. شما چه خوردی؟ من لپه خوردم. لپه متوجه شدی لپه یعنی؟ من بله لپه آقا. خوردم. لپه یعنی؟ من لپه خوردم. لپه لپه یعنی؟ لپه چنے کی دال. بله لپه چنے کی دال. لپه چنے کی دال. خوب خانواده شما خوبن؟ بله آقا آنا هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن ممنون. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرد. صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه املت خوردم. املت. شما چه خوردی صبحانه؟ من هم. خیلی خوب. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. طلبه چه کار میکند؟ بله طلبه چه کار میکند؟ طلبه درس میخواند. بله خوب. شما زندگی در شهر دوست داری یا در روستا؟ من در روستا زندگی من زندگی در روستا دوست دارم. من پرسیدم شما زندگی در شهر دوست داری یا زندگی در روستا دوست داری؟ من زندگی در روستا دوست دارم. بله شما چند تا جوجه داری؟ من جوجه ندارم. شما خروس نداری؟ مرغ نداری؟ من مرغ ندارم. بله خانه شما حیات دارد یا نه؟ بله آقا خانه من حیات دارد. بله در حیات خانه شما چه چیزهایی وجود دارد؟ در کچھ حیات نہیں آقا. بله هیچی. بله حیات خانه ما چیزی ندارد. خوب نانوا چه کار میکند؟ نانوا نان میپزد. شما نان نمیپزی؟ بعض وقت ها من نان میپزم. شما بله بفرمایید چه کسی غذا میپزد؟ آشپز غذا میپزد. بله شما هم غذا میپزی؟ بعض وقت ها من غذا میپزم. خوب شما بفرمایید قلم مو با قلم مو چه کار میکنی؟ با قلم مو رنگ میزند. میزنم دیوارها را رنگ میزنم. خوب شما موبایل چه رنگی داری؟ من موبایل رنگ بنفشه دارم. خیلی خوب. خوب خواهر عذرا خاتون سلام، خوب هستی شما؟ خوب هستی شما؟ شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ کیا؟ شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ علاوه بردن؟ علاوه بر درس خواندن شما چه کار میکنی؟ علاوه بردن کار من کار کردم. یعنی چی؟ کھانے کار کردم. خانے کار میکنم. کردم ماضی مطلق ہے. میں نے پوچھا آپ پڑھائی کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟
کل کی تمرین یہی تھی نا، آخر کی تمرین. بله دوستم بله. علاوه بر تمیز کردن اتاق غذا میپزد. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ علاوه بر من علاوه بر درس خواندم غذا هم میپزم، اتاق را بله. تمیز میکنم. بله. شما علاوه بر لباس دوختن چه کار میکنی؟ شما علاوه بر دوختن لباس چه کار میکنی؟ من علاوه بر دوختن لباس می دوزم. نہ دیکھیے نا، متوجہ آپ نے پریکٹس نہیں کی. میں نے پوچھا آپ لباس سینے کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں، تو آپ کہہ رہی ہیں میں لباس سیتی ہوں. علاوہ بار یعنی اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کے اور کیا کرتی ہیں؟ یہ تو کرتی ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ متوجہ شدید؟ بله بله. شما من لباس علاوه بر لباس دوختن لباس شما چه کار میکنی؟ بگید امان علاوه بر دوختن لباس غذا هم میپزم. غذا میپزم، ظرف میشویی، لباس میشویم. لباس میشویم. خوب. نیاز بانو خار سلام، خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنا هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بله. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه بر درس خواندن کارهای خونی میکنم. کارهای خانه انجام میدهم. بله. شما بله بفرمایید علاوه بر غذا خوردن چه کار میکنی؟ علاوه من غذا خوردم. علاوه من غذا خوردم یعنی کیا؟ من علاوه بر بله من لفظ یاد نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو. علاوہ بر غذا خوردن غذا ہم میپزم. بله آقا. من علاوه بر غذا خوردن غذا میپزم. کھانا کھانے کے علاوہ کھانا پکاتی ہوں. بیشتر خانم‌های روستا چه کارند؟ بیشتر خانم‌های روستا خانه‌دارند. خانه‌دار ہستن کہیے، آن کہیے تب بھی چلے گا. خوب. بیاییم سر درس هفتم. در این درس می‌آموزیم خواهر ذهین فاطمه هستی شما؟ خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چی خبر؟ آنها هم خوبن. شما علاوه بر بله درس خواندن چه کار میکنی؟ من علاوه بر درس خواندن کارهای خانه انجام میدهم. بله. خوب. شما بفرمایید شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانو در زندگی میکنم. خوب. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم هستم. خوب. شما بفرمایید بیشتر مردهای روستا چه کار میکنن؟ بیشتر مردهای فروشتا بله بیشتر مردمهای روستا کشاورز و دامدارن. بله. خوب. شما بفرمایید خانه شما حیات دارد یا نه؟ خانه من حیات دارد. حیات شما چه چیزهایی دارد؟ یا در حیات خانه شما چه چیزهایی وجود دارد؟ در خانه حیات درخت دارد. در حیات خانه من درخت وجود دارد. درخت وجود دارد. خوب. غنچه فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. ممنون. شما علاوه بر درس خواندن چه کار میکنی؟ من غذا میپزد. کی غذا میپزد؟ چه بله. کسی غذا میپزد؟
آغا سچ بتائے تو کل کا درس نہ ہم سنے ہیں نہ پریکٹس کیے ہیں، تو اس نہ وجہ تو سے یہ پزل جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، یہ تو کوئی آج کی کل کی بات نہیں ہے نا. پزم نہیں پزم. بله دیگه شما بفرمایید نهار نخوردی شما؟ بله چرا من نهار خوردم. شما نهار نخوردی؟ بله منم نهار خوردم. شما بفرمایید شما صبحانه نخوردی؟ چرا من صبحانه خوردم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم هستم. شما بفرمایید بیشتر شما بیشتر بله بفرمایید بیشتر خانم‌های روستا چیکاره اند؟ بله بیشتر خانم‌های روستا چیکاره اند؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بیشتر خانم‌های روستا یعنی گاؤں کی اکثر عورتیں چیکاره اند کیا کرتی ہیں؟ کرتی ہیں وہ خالدار هستن. خالدار هستن. بله خیلی خوب بیایم سر درس، بیایم سر درس هفتم. شما کتاب کار درس ششم نوشتید همه شما؟ بله آقا. بله ما نوشتیم. خیلی خوب احسن. بیایم درس هفتم در مورد چیست؟ درس هفتم در مورد چیست یعنی درباره چیست؟ درباره بله پوشاک است. درس هفتم بله لپه یعنی چنه کی دال. لپه یعنی چنه کی دال. بله لپه. خیلی خوب بیاییم پاس کنم. بله آقا. بله لپه یعنی چنه کی دال. بله بیاییم. پوشاک مردانه. پوشاک کہیے پوشاک مردانے یعنی کہ مردوں کے کپڑے. جی مردانے کپڑے. مینس ویئر. بله مینس ویئر. پوشاک مردانے یعنی MENS مینس ویئر WEAR مینس ویئر. بله پوشاک زنانے. پوشاک زنانے لیڈیز ویئر. لیڈیز ویئر. پوشاک زنانے لیڈیز ویئر. لیڈیز ویئر. پوشاک زنانے. پوشاک پڑھیے تو پوشاک مت پڑھیے اردو میں. پوشاک بچے گانے. کڈس ویئر. بھلے پوشاک بچے گانے. چھ پہ تشدید ہے بچے گانے. پوشاک بچے گانے. بھلے کڈ ویئر بچوں کے کپڑے. چادر مت پڑھیے گا. چادر یعنی کہ چادر. ہاں جو اوڑھتی ہیں عورتیں برقع ٹائپ کی وہ چادر. نہیں چادر ردا. روسری یعنی اسٹال. اسٹال اسکارف. روسری یعنی اسٹال. آپ کو نام بله بله پوشاک روسری.
मकनए 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 मखना, आगे से मखना ही कहते हैं। जी मकने 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 यानी मकना मकना मकना, ठीक है। मानतू मानतू, ठीक है। मान क्या बोलते मानतू, मानतू 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 कहते हैं कोट, जो लेडीज कोट होता है ना। हाँ, जी लेडीज कोट। ईरान में जो होती है मॉन्टू भी कहते हैं वैसे। जी जी लेडीज कोट। पालतू, लॉन्ग कोट। जी लॉन्ग कोट सर्दियों का गरम गरम कोट जो होता है। हाँ, पालतू लंबा कोट गरम। गरम लॉन्ग कोट लिख दें। लंबा कोट, ठीक है। काप्शन जैकेट। काप्शन काप्शन यानी जैकेट। पालतू लिखिए इसको, पालतू। जी जी जैकेट। ब्लाउज, ठीक है। ब्लाउज कहते हैं जो लड़कियां पहनती हैं, जी आगा। और जो लड़के पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, जीरपूश बनियान को, सैंडो को। लड़कियां जो अंदर बनियान पहनती हैं उसे ब्लाउज क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, शैमीज बोलते हैं। तो ब्लाउज। पाक को नाम भले आगा। और सैंडो वगैरह जो होता है उसे कहते हैं जीरपूश। जीरपूश जीरपूश बनियान वगैरह, बनियान। शॉर्ट 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 कहते हैं अंडरवियर, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, नीचे पहनने वाला। क्या बोलूं, अंडरवियर लेडीज हो या जेंट्स हो फर्क नहीं करता। चकमे, चकमे बोलते हैं लॉन्ग शूज जो होते हैं। आपको हेलो डाकुओं वाले जूते याद हैं? भले भले आगा, लॉन्ग बूट जो होते हैं जीन्स पे पहने जाते हैं। चकमे, हाँ वो से नहीं हाँ, जो लड़कियां लंबे लंबे पहनती है ना, यहाँ तक के चढ़े, हाँ, वो चकमे। या मर्द वगैरह कौन पहनते हैं, वो लोग जो कहीं फौजी। ऑफिस नहीं ऑफिस वगैरह में जो लैट्रिन बाथरूम धोने का काम करते हैं, तो यहाँ तक के उन्हें पहनने पड़ते हैं। सर्विस से पैदाइशी वाले। जी चकमे। वो लॉन्ग शू, लॉन्ग बूट, लॉन्ग बूट, लॉन्ग बूट। लड़कियां फैशन में पहनती हैं वो अच्छे वाले, और वो मर्दों के होते हैं वो ऐसे लैट्रिन बाथरूम वाले ना होते हैं, चपरासी वाले। दमपाई, दमपाई तो लिखवाया था ना। चप्पल, हाँ आगा ये तो आ चुका है। स्लीपर, चप्पल।
दमपाई यानी चप्पल, आ गई है दमपाई चप्पल। काफ्श, काफ्श बेली। जूते वगैरह, काफ्श हाँ जूते, जूते। पलकुना भले भले। बले, उसके बाद कमरबंद, कमरबंद बेल्ट, बेल्ट। भले कमरबंद, कमरबंद बेल्ट, बेल्ट। दस्तकीश, ग्लव। दस्तकीश, दस्तकीश, दस्तकीश यानी ग्लव्स आगा दस्ताने। दस्तकीश, ग्लव्स, क्या कहते हैं उसे, दस्ताने। हाँ जी आगा, जखीम, मोटा। कौन सा मोटा, कपड़े वपड़ा जो मोटा होता है वो मोटा, हाँ मोटा कपड़ा। मोटा गरम, मोटा चली, मोटा, मोटा कपड़ा। गरम कपड़ा लिख देगा। नहीं, मोटा टाइप होता है, नाजुक गरम यानी- नहीं, मोटा मोटा। नाजुक यानी बारीक, नाजुक, 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 बारीक, बारीक, नाजुक आगा। नाजुक, जी नाजुक। पाक को नाम भले भले। नाजुक के बाद लिखिए शाल, शाल। शाल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, गले में मफलर मफलर। होगा। भले, आगा मफलर को। भले, शाल, मफलर क्या बोलते हैं, मफलर, हाँ आगा मफलर है, हमने देखा था। भले, मफलर। आस्तीन, आस्तीन यानी आस्तीन, स्लीव। माइक बंद कर लीजिए आप, या फिर सांस जो है वो कोबरा सांप की तरह ले रही है, या हवा तेज चल रही है आप। आस्तीन, यके, यके, कॉलर। यके, कॉलर, कॉलर। दुखमे, बटन, दुखमे, दुखमे, बटन, दुखमे बटन। जीप, जीप, जिप आगा, जिप। जी जीप, चेन जीप यानी जिप, जिप यानी जिप। इंतखाब में कुनाज, इंतखाब में कुनाज यानी पसंद करना। चुनता है। अगर शॉल तो शॉल ही आएगा, जी, शॉल, शॉल, मफलर। इंतखाब, इंतखाब में कुनाज। हाँ हमने तो ये लिखा है इसका कि चुनता है, सही है ये। चुनना, जी जी। इंतखाब मीकुनाद, मीकुनाद करता है। इंतखाब मीकुनाद नहीं, चुनता है, चूज करना हुई। हाँ
इंतखाब में जैसे पसंद करना। सिलेक्शन। उतुमी ज़नात, उतुमी ये पहले से लिखवा चुका हूँ मैं। उतुमी ज़नात प्रेस करता है, करती है। हाँ मी प्रेस पूछा, करता है। मी पूछ क्यों करती है, बुरी लग रही है। मी पूछा, मी पूछा पहनती है, पहनता है, पहनती है या पहनता है एक ही बात है। दरमी औरत, दरमी औरत, दरमी औरत, औरत, दरमी औरत उतारती है, उतारता है। कपड़े उतारना, कपड़े उतारता है या उतारती है। कपड़े उतारता है या उतारती है। अगर क्या लिखा आपने, दरमी औरत, औरत, दरमी औरत, दरमी और औरत। आका उसकी मीनिंग का है काहेंगे आतुमी ज़बर। आतू नहीं है, मैं उतुमी ज़नर प्रेस करता है, प्रेस करती है या करता है, प्रेस करता है या करती है। तो आपको नाम भले। व्यायाम सरे किताब। आगा ये नहीं समझ में आया था, हमारे ये शलूक है, शलूक है। आगा भी तो है और श्लोक। आगा बहुत सारे हैं, अभी तो हंगाम। हंगाम है, और क्या आगा? नोहे भी बहुत सारे आगा। कदीमी, एक चुब मिनट, लिबासी, कदीमी यानी नहीं ना। पुरानी, कदीमी पुरानी, नो माने नहीं, हंगाम, शलूक, चुब लिबासी। एक मिनट, एक मिनट। शुलूक यानी भीड़, शुलूक शुलूक यानी भीड़, भीड़ यानी क्राउड, क्राउड नहीं, क्राउड भले आगा जी। रश भी बोलते हैं। भीड़। नो, नो यानी न्यू, नई, न्यू, न्यू, नया, नया। कदीमी यानी पुराना, पुराना। कदीमी, कदीमी, आगा हंगामा, पुराना। हंगाम है वो, हंगाम वक्त। क्या है हंगाम? हाँ का है, हंगाम भी है, हंगाम यानी वक्त। नहीं, हंगाम यानी हाँ, दर हंगाम। आपने कल बताया था ना, हंगाम ये वक्त। दर हंगाम यानी उस वक्त, जी उस वक्त। हंगाम यानी उस वक्त। हाँ। हंगाम यानी उस वक्त, दर हंगाम यानी उस वक्त, यानी हाँ उसमें आया है पार्ट में, उसमें दर ईद का हंगाम वक्त यानी है उस शायद। वक्त। मैंने जी आगा। चुप लिबासी, चुप लिबासी, लकड़ी का कपड़े रखने का स्टैंड। चुप लिबासी। लकड़ी की अलमारी। नहीं नहीं, स्टैंड जिस पे कपड़े टांगते हैं। आप ही पढ़ा लो दोनों मिलके। चुप लिबासी लिखवाने वाला यहाँ है, तो कंफ्यूजन किस बात का है भाई। जी आगा दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है वो। चुप लिबासी, लकड़ी का स्टैंड, आगा वक्त है ना ये। जी वाह, लकड़ी का स्टैंड, स्टैंड, लकड़ी का स्टैंड, कपड़े टांगने का, कपड़े लटकाने का, कपड़े लटकाने का। आविजान में को ना, आविजान करता नहीं, लटकाना। आगे सेकंड। आविजान, आविजान,
آویزان لٹکانا. آویزان میکناد. آویزان میکناد. آویزان میکناد. آویزان میکناد لٹکاتا ہے. لٹکاتا ہے یا لٹکاتی ہے. او پاک کو نام والے بیائم سرے کتاب. درس بیائم سرے درس. بھلے ان ہم درس پوچھ دیگے. تو ہمیں هستن یا رفتن؟ زهره هستی شما؟ زهره هستی؟ بله خوب. پوشاک مردانه. پوشاک مردانه یعنی مردانہ کپڑا. لباس. ٹھیک ہے. خیلی خوب. لباس. پوشانے مردانہ نہیں، مردانہ لباس. کپڑا. آدمیوں کا لباس. بھلے ان میں کیا کیا ہے؟ اسے پیراہن کہیں گے، اسے شلوار کہیں گے، اسے کوت کہیں گے. کوت آگا یہ جینس نہیں ہے. شلوار کہتے ہیں چاہے جینس ہو چاہے، بس وہ ہے کہ شلوار لی کہتے ہیں اس کو. ایک شلوار لی. ان کے نام بھی لکھوانے پڑیں گے. والے کوت. کوت یعنی آگا آپ لکھوا دیتے ہیں. کوت. کوت لکھا ایسے جائے گا. لکھوا تو چکا. کوت. کوت یعنی کوٹ. کوت و شلوار یعنی کوٹ پینٹ. کوت و شلوار یعنی اگر جینس کو آپ نے شلواری نہیں بتایا تھا ہے نا؟ جی جی شلوار. تو پیراہن اوپر پہننے کا شرٹ وغیرہ اسے کہتے ہیں پیراہن. یہ اسے شورٹ کہیں گے جو بلیک ہے. شورٹ نہیں شورٹ، ہاں اسے بھی شورٹ کہیں گے. اور اس کے نیچے پہننے کا جو لیڈیز کا ہوتا ہے اسے بھی شورٹ. اسے مانتو کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اسے جی کاپشن. کاپشن ہاں سویٹر جیکٹ وغیرہ. یہ لباس سے کیا کہتے ہیں اسے؟ نائٹ ڈریس. نائٹ ڈریس کو کہتے ہیں لباس سے شبانے، مثلا رات کا لباس. اور یہ تو اسے بولتے ہیں بھلے مخصوص زنہاست یعنی خوب. پوشاک بچے گانے. پوشاک بچے گانے یہ بچوں کے لباس کو کہتے ہیں. یہ جوراب، یہ کلاه. بھلے چادر اسے کہتے ہیں چادر. ان خانم بھلے چادر دارد. ان خانم چادر دارد. وہ لیڈی چادر رکھتی ہے. ان خانم روسری سر کردے است یعنی سر پہ ڈالی ہوئی ہے. روسری. روسری اسکارف یا جسے ہم کیا کہتے ہیں اسٹول. مکنے. مکنے. مانتو. مانتو ہاف کوٹ جو ہوتا ہے. پالتو جو پورا کوٹ ہوتا ہے پالتو گرم. کاپشن جیکٹ. کاپشن. ان کاپشن است. بلوز. بلوز جو گرم سوٹ ہوتا ہے نا اندر پہننے کا اسے بھی بلوز میں آئے گا. وہ باڈی وارمر جی اسے بھی کہیں گے. اور جو لڑکیوں پہنتی ہیں اسے بھی بلوز کہیں گے. زیر پوش سینڈو وغیرہ. شورت چاہے لیڈیز ہو چاہے جینس ہو اسے شورت کہیں گے. شورت. چکمے یہ ہے دیکھیے چکمے. چکمے لڑکیوں کا ہے. اور یہ پولیس کا ہے. پولیس کا نہیں ہے، لیٹرین باتھ روم دھونے والوں کا ہے. آگا پولیس بھی ایسی پہنتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گی تو برتن دھونے والے یہی پہنے ہوئے ملیں گے، یا کھانا بنانے والے کیونکہ گرم پانی میں پیر جانے پڑتے ہیں. یا ویسے دمپائی کافش. دمپائی چپل. کافش ان دمپائی است آن کفش است. این کمربند است من کمربند دارم بیلت. این دستکش است. این جوراب ضخیم است. این جوراب نازک است. این جوراب ضخیم است. این جوراب نازک است. وہ موٹا ہے یہ پتلا ہے. بله شال یعنی
مفلر وغیرہ این مارد شال دارد. آستین یقه، آستین بلند، آستین بلند، این آستین کوتاه، این آستین کوتاه. دکمه، دکمه این دکمه است، این زیپ است. بٹن. بله این پسر بله پیراهن انتخاب میکند، این پسر پیراهن انتخاب میکند. این مرد اتو میزند، این مرد اتو میزند یا اتو میکند بھی کہتے ہیں. این پسر لباس میپوشد، این پسر لباس میپوشد، این پسر لباس در میآورد، این پسر لباس در میآورد. بله گوش کنید و بخوانید. زهره هستی شما؟ بله. السلام وعلیکم علیکم. السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها هم خوبن. نوشتی شما؟ بله. بخوانید. گوش کنید و بخوانید. شما بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. سارا و یاسر در فروشگاه پوشاک کار میکنند. سارا اور یاسر کپڑوں کی دکان میں کام کرتے ہیں. آنها لباس های زنانه و مردانه می فروشند. وہ لیڈی جینٹ کے لباس بیچتے ہیں. بله. یہ سیکنڈ والا بھی ریڈ کر رہا ہوگا. بله بخوانید. پدرم برای من دو پیراهن آستین بلند و یک پیراهن آستین کوتاه می‌خرد. میرے بابا میرے لیے دو پیراہن آستین بلند، دو کپڑے بڑی آستین والے اور ایک قمیض چھوٹی آستین والے خریدتے ہیں. من در خانه زیرپوش یا پیراهن آستین کوتاه و بیرون از خانه پیراهن آستین بلند می پوشم. میں گھر کے اندر پیراہن چھوٹی آستین والے کپڑے پہنتی ہوں اور جب باہر جاتی ہوں تو من در خانه زیرپوش، من در خانه زیرپوش یعنی زیر پنیو جو ہے بنیان وغیرہ، یا پیراہن آستین کوتا یا چھوٹی آستین کی قمیض پہنتی ہوں. وہ بیرون از خانے گھر سے باہر پیراہن آستین بلند میں پوشا ہوں. بلند آستین والے کپڑے پہنتی ہوں. آپ نکات شما بخوانید. شمار 4 شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی و زہرا در روز پدر بے بازار می رود. علی اور زہرا روز اپنے والد کے ساتھ بازار جاتے ہیں. نا دیگه علی و زہرا در روز پدر. روز پدر یعنی فادرز ڈے. فادرز ڈے. ہاں فادر ڈے کے وقت بازار جاتے ہیں. وہ برای پدرشان یک پیراہن انتخاب می کند اور اپنے ان کے والد کے لیے ایک لباس خریدتے ہیں. چنتے ہیں. وہ برائے پدرشان ایک پیراہن انتخاب بھی کنن، چنتے ہیں ایک شرٹ و میخران اور خریدتے ہیں. خوب شما بخوانید. مرتبہ فاطمه هستی؟ سکینه شما بخوانید. همسرم لباس های کثیف را با لباس شویی می شوید. میرے ہمسر لباس های کثیف را گندے لباس کو لباس شویی میں دھوتے ہیں. وہ لباس چروک را اور جو کپڑوں پہ پریس کرتے ہیں جو ویسے سلوٹوں والے کپڑے ہوتے ہیں. ہمسرم میری بیوی لباس ہے کثیفرا با لباس شوئی می شوید، میلے کپڑوں کو واشنگ مشین سے دھوتی ہیں. وہ لباس ہے چروک یعنی سلوٹوں بھرے کپڑے کو اتو میزنت پریس کرتی ہیں.
مریم روزهای نهادوانو شما بخوانی شماره 6. بله بسم الله الرحمن الرحیم. مریم روزهای جمعه در شستن لباس ها و تمیز کردن خانه به مادرش کمک می کند. مریم جمعے کے دن اگر اتنا لباس دھوتی ہے. مریم جمعے کے دن در شستن لباسا کپڑے دھونے میں وہ تمیز کردن خانہ گھر کو تمیز کرنے میں صاف کرنے میں بے مادرش کمک میکنت اپنی ممی کی مدد کرتی ہیں. عذرا بطول شما بخوانید شماره 7 عذرا بطول میخوانه. هستی؟ بله آقا. بخوانید شماره 7. آیا شما در کلاس کاپشنت را درمی آورید؟ کاپشن یعنی کاپشنت را درمی آورید. کیا آپ کلاس میں جیکٹ پہن کر آتے ہیں؟ نا درمی آوری اتارتے ہیں. کیا آپ کلاس میں اپنی جیکٹ کاپشنت اپنی جیکٹ اتار دیتے ہیں؟ کیا آپ کلاس میں اپنی جیکٹ اتار دیتے ہیں؟ بلے من در کلاس کاپشنم را درمی آورم. ہاں میں جیکٹ کلاس میں اتار دیتا ہوں. ہاں میں کلاس میں جیکٹ اتار دیتا ہوں. شما کدوم روسری را انتخاب میکنی؟ من روسری سرمائی را انتخاب میکنم. بله یعنی شما کدوم روسری را انتخاب میکنی یعنی آپ کون سی اسٹال چنیں گی؟ میں سرمئی. خوب خواہر ذہین فاطمه شما بخوانی شماره 9. شما در زمستان چه لباس های می پوشید؟ تم ٹھنڈیوں میں کون سے کپڑے پہنتے ہو؟ ما در زمستان لباس های شکتم مانتو جاکٹ کاپشن و پالتو می پوشیم. پھر سے پڑھیے. شما در زمستان گجراتی ہیں جیم نہیں ہے زمستان. شما در زمستان چه لباس های می پوشید؟ آپ ٹھنڈیوں میں کون سے کپڑے پہنتے ہو؟ ما در زمستان لباس پھر زمستان ما در زمستان لباس های شخیم مانتو شخیم نہیں زخیم مانتو مانند جاکٹ کاپشن و پالتو میں پوشیم. ہم سردیوں میں موٹے کپڑے جیسے جیکٹ کاپشن یعنی وہی گرم جو جرسی کاپشن جرسی وہ پالتو اور گرم کوٹ لمبا والا می پوشیم پہنتے ہیں. ہمیں شبہ متوجہ شدید نا؟ بلے ما متوجہ شدید. لطفاً جائگزین کنید. لطفاً کل کو آپ اس کی خوب پریکٹس کر کے آئیے گا. سب ورڈ میننگ یاد ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں عبارت اچھی ہونی چاہیے پورے درس کی. علی جائگزین کنید. علی پیراہن اشرا درمیاں گراد و جاکٹ میں پوشان. علی شرٹ اتارتا ہے اپنی شرٹ کو اتارتا اور جیکٹ پہنتا ہے. من کاپشن پالتو من کاپشن امرا درمیاں گراد و پالتو میں پوشان. ایسے ہی کرنا ہے. ماں کاپش دمپائی یعنی ماں کپشمان کا درمیاں بریم و دمپائی می پوشیم. من جراب نازک را درمیاں برم من جراب نازکم را درمیاں برم و جراب زخیم می پوشم. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ بلے آقا. من جراب نازکم را درمیاں برم و جراب زخیم را می پوشم. شما پیراہنت را درمیاں برید و بلوز می پوشید. آپ شرٹ قمیض اتارتی ہیں بلاؤز پہنتی ہیں. او پیراہن آستین کوتاہ را
او پیراہن آستین کوتا یعنی ہاف ٹی شرٹ او پیراہن آستین کوتارا درمیاورد و پیراہن آستین بلند می پوشد. وہ ہاف آستین کی شرٹ کو اتارتا ہے اور فل آستین کی شرٹ پہنتا ہے. اگر یہ یہاں پہ ایسے کیوں لکھا ہے من کاپشنم؟ اس لیے کہ اپنی کے بارے میں کتنے دن سے پریکٹس کرائی تھی, کتنی کرائی تھی میں نے. پھر من کاپشنم میں اپنی جیکٹ. آغا ایک سوال. جی تو آگا پھر یہاں پہ نہیں آئے گا پیراہن آستین کوتا میں؟ ہاں آغا یہی ہم پوچھ رہے تھے, پیراہن آستین کوتاہش آئے گا پھر؟ نہ آستین نے کوتاہم یہاں آئے گا نا. ہاف آستین کوتاہش آگا, کوتاہش آئے گا کیا؟ ہاں بلے بلے اشکال ہے نا آغا, ہم نے یہی لکھا تھا. او پیراہن آستین کوتاہش بلے ہاں یہی پوچھ رہے تھے. بلے بلے. او پیراہن آستین کوتاہش را درمیاورد و پیراہن آستین بلند را می پوشد. انتخاب کردن, انتخاب میکنم, انتخاب میکنید, انتخاب میکنیم, انتخاب میکنید, انتخاب میکنند. اتو زدن, اتو میزنم, اتو میزنی, اتو میزند, اتو میزنیم, اتو میزنید, اتو میزنند. میپوشم, میپوشی, میپوشد, میپوشیم, میپوشید, میپوشند. درمیاورم میں اتارتا ہوں, درمیاوری تو اتارتا ہے, درمیاوری میاورت وہ اتارتا ہے, درمیاوریم ہم اتارتے ہیں, درمیاوری تم اتارتے ہو, درمیاوران وہ اتارتے ہیں. لباس پوشیدن کے ساتھ می پوشد کے ساتھ را استعمال ہوتا ہے. او لباس را می پوشد. درمی عورت کے لیے بھی لباس را درمی عورت. انتخاب کردن کے ساتھ بھی را آئے گا, لباس را انتخاب می کند. اتو کردن کے ساتھ بھی را آئے گا, لباس را اتو می زند یا اتو می کند. انشاءاللہ کل کو جمع کی علامتیں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خدا حافظ. خدا